बहुत बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो बताएगा, ज़ाहिर है आप वहीं पर मौजूद हैं, ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त वहाँ पर कैसी देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में लोग अभी वहाँ पर जमा हुए हैं? ज़ाहिर है जो मनाजिर हमारे पास आ रहे हैं वो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है एक जमे गफ़ीर है वहाँ पर जो इस वक्त मौजूद है। लाखों की तादाद में सोगवारान जो है वो मैं देखे हैं तेहरान की गलियों से काफिले जो मुसल्ला इमाम खुमैनी जो कंपाउंड जहाँ पे जसद खाकी शहीद अयतुल्लाह खमेनी साहब का रखा गया है। परसों शब को ये सिलसिला शुरू हुआ और शोधा के लवाहिकीन और जो उनके रिश्तेदार थे उनको सबसे पहले, जो इन दो जगहों के अंदर शोधा थे, उनको सबसे पहले दीदार नसीब हुआ। उसके बाद फिर सरकारी और अस्करी क़यादत जो है ईरान की, उन्होंने दीदार किया और उसके बाद सारे वफूद आए। जिस तरह आपने बताया कि 80-90 ममालिक से बहुत बड़ी तादाद के अंदर, इंक्लूडिंग हमारे सियासी और अस्करी क़यादत का एक बहुत बड़ा ताकतवर वफ़द जो है यहाँ पे था। गुज़िश्ता रोज़ जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल वो आए, मोहसिन नकवी साहब डिप्टी मिनिस्टर, खुद शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, तो एक बहुत बरादरी शाह साहब, बहुत एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ईरानी कौम के साथ उनके गम में के घड़ियों में उनके साथ खड़े हैं। और ईरान और पाकिस्तान का जो एक तिहाइयों पर मुहित एक ताल्लुक़ है बरादराना, इस हद तक कि ईरान ने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया। सबसे पहले मुल्क था वो 1947 में। तो उसके बाद ये देखा हमने, और जाहिर बात है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह रोल प्ले किया है, जिस तरह वो आर्किटेक्ट के तौर पे, जिस तरह ब्रिज के तौर पे उन्होंने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान या अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे कराने में एक बहुत पुरका किरदार और अहम किरदार अदा किया। तो 2 दफ़ा जंग के दौरान यहाँ पे तशरीफ लाए वो मोहसिन नकवी साहब के साथ, डिप्टी मिनिस्टर के साथ। तो एक सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप का एक अपना पूरा जून की उसमें जंग में देख लीजिए मारूफ के किस तरह साथ दिया था। खुद मसूद पज़ेश्कियान साहब अपने वक्त के साथ आए थे पार्लियामेंट में, तशक्कुर के नारे बुलंद हुए थे। खुद मेरे जो साथी हैं यहाँ पे कौम के अंदर स्कॉलर हैं नक्की साहब, वो मुझे बता रहे थे कि जंग के दौरान जो हर जगह पे, हर टाउन के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर लोग सॉलिडारिटी अपने सिस्टम के साथ, अपने वतन के साथ जब करते थे तो उसमें नारे जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बुलंद होते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद। तो यहाँ से हम अभी जो हमारा दौरा हुआ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, जहाँ पर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ उसके बाहर ही नौखानी हो रही है, जो जंगी तराने हैं वो बन रहे हैं, और एक खुदा हाफिज रहबर, खुदा हाफिज रहबर, आपको सलाम। और साथ में जो है यहाँ पे देखा है मैंने अच्छा कि उवैस तौहीद साहब, झंडे हमने लेके एग्जैक्टली ये भी देखा कि जो सूरत हाल बनी ओवरऑल, अगर हम थोड़ा सा भी माजी में चले जाएं तो अभी जाहिर है जो जंग है उस तरह से उसको नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल वैसा वाला सीज़ फायर है। कहीं ना कहीं इक्का दुक्का खबरें अभी तक भी आती हैं, ऑल दो के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस पूरी तकरीब में शिरकत कर रही है। जो उनका फ्यूनरल है उसको अटेंड करने की कोशिश की जा रही है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी थोड़ा सा बताएगा कि वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और जो जज्बा है वहाँ पर जो शुरका हैं उनका, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जब परसों मैं यहाँ पे आया हूँ उस वक्त से देखा है मैंने, सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। कल भी जब फॉरेन डेलीगेट्स थे तो हर कॉर्नर पे, हर राउंड अबाउट पे पासदारान, उनकी वॉलंटियर्स, पुलिस बड़ी तादाद में। जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ हर राउंड अबाउट पे, हर कॉर्नर पे डिस्टर्बेंस नहीं है, ऑर्गेनाइज तरीके से है। काफिले आ रहे हैं, सबीलें सैकड़ों की तादाद में लगी हुई हैं, कदावर बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं टू पे ट्रिब्यूट्स टू शहीद अयतुल्लाह खमेनी। और जो सड़कों पे कहीं कॉर्नर पे हैं, कहीं राउंड अबाउट के बीच में है, तो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो काफी सख्त है, बहुत ही बीट अप है जिस तरह आपने कहा। और सबके जो आप जज्बात जब पता होता है तो उसमें ये कहते हैं कि इजराइल एक स्पॉइलर है, वो कुछ भी कर सकता है इस बड़ी तकरीब को, जो अयतुल्लाह खमेनी साहब को जिन्होंने शहीद किया था, उस तकरीब को डीरेल करने के लिए। लेकिन इस वक्त बहुत स्मूथ लाखों की तादाद में सोगवारान खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जगह जगह पे जो पोस्टर्स हैं, जगह जगह पे नारे हैं, उसके अंदर अमेरिका
मुर्दाबाद या अमेरिका की जो दुश्मन है, जिसने रहबर आयतुल्लाह खमेनाई साहब को जो है शहीद किया है। तो जहाँ पे अमन मुआहिदा है, एक इंटरिम अबूरी मुआहिदा डील है, वहाँ पे साथ में कायम है जो दुश्मनी अमेरिका की है, जो अजली है जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 से आया है। तो वो हमने देखा है कि हिजबुल्लाह के झंडे भी हमने देखे हैं कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे ईरान कहता है, वो भी हमने देखे हैं बहुत सारे। इसका मतलब है कि ईरानी जो है वो भी अपनी जो अकीदत है हिजबुल्लाह के साथ, वो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं इसके अंदर, और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उनको बिट्रे नहीं करेंगे, वो हमारे एक्सटेंशन है हिजबुल्लाह। और आप इजराइल जो वहाँ पर एक खुरेजी कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको छोड़ देंगे तन तना। फलस्तीन के झंडे भी देखे हैं, फलस्तीन के लिए भी जज्बात बहुत हैं, लेकिन खवातीन जो है पर्दे के अंदर भी हैं, हिजाब में भी मुकम्मल है, और साथ में बगैर पर्दे के भी हैं। जो वेस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है मारूख कि जिस तरह की यहाँ पे लोगों ने या यहाँ की जो सरकार है, हुकूमत है, उन्होंने इनको कहीं जंजीरें बेड़ियां पहना के घरों में कैद कर दिया, ऐसा नहीं है। मैंने खुद देखा मोटरसाइकिलें सवार हैं, जिस तरह मेरे आपके घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर लड़कियां ड्रेसअप होती हैं, जीन्स है, टी शर्ट है, कोई हिजाब लिए हुए, कोई नहीं लिए हुए हिजाब, स्ट्रीक्स हैं बालों में, जिस तरह फैशनेबल एक बच्चियों का होता है, यानी कि टीनेजर्स का, वो मैंने बड़ी तादाद में देखा। तो एक इम्प्रेशन जो है ये वो एक भी अच्छा मैंने एस्पेक्ट आप उठा रहे हैं, अपनी यानी कि आंखों किसी से। किस्म की कोई कदगन नहीं है, जो जिसका जैसे दिल चाह रहा है वो उस तरह से उस होलिये में यहाँ पर शरीक हो रहा है। जाहिर है इसको रिलेट तो किया जाता है इन तमाम तर सूरत हाल को अगर सामने रखते हुए बात की जाए। अच्छा, ये भी बताएगा कि नमाज जनाजा के हवाले से भी कुछ मुतज़ाद खबरें मौसूल हो रही थी कि कौन पढ़ाएगा। जाहिर है इसकी बड़ी अहमियत है, इतने बड़े लीडर हैं, उनकी नमाज जनाजा जो पढ़ाएगा उसको तो जाहिर है वो अपने लिए बहुत बड़ा शर्फ समझेगा। तो मुजतबा खामनाई के हवाले से खबर थी कि शायद वो पढ़ाएं, लेकिन अभी कुछ मुतज़ाद खबरें ऐसी भी हैं कि शायद वो खुद शरीक ना हो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इस हवाले से क्या बता सकते हैं? देखिए, सरकारी तौर पे, हतमी तौर पे नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनाई साहब, वो अब तक गुज़िश्ता 4 माह से, जब से उनकी सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं, जब से उन्होंने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी है। हालांकि मुआहदे की कंसेंट दी है, इस पूरे जो उन्होंने गाइड किया है पूरी सियासी और अस्करी लीडरशिप के उस पूरे मुआहदे के दौरान, गालिबन मुझे ऐसा लगता है कि जो मुश्तबा खमेनाई साहब हैं वो पहली दफ़ा ईरानी अवाम के सामने जो है वो आएंगे, और शायद वो फ्यूनरल जो प्रेयर्स हैं उसको लीड करें मशहद के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तेहरान, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से ये 6 तारीख को एक जुलूस की सूरत में जाएगा। कौम, और कौम आप समझती हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल वेटिकन की तरह उसकी इम्पोर्टेंस है। इस्लामिक सेमिनरीज हैं, स्कॉलर्स हैं, पूरी दुनिया से जो उलमा है वो वहाँ पे तो मौजूद हैं, लेकिन इस तकरीब के लिए भी आए हैं कि ताकि वो आखिरी सलाम पेश कर सके अपने उस लीडर को जिसने 36 बरस ईरानी कौम को गाइड किया है, ईरानी कौम को मुश्किल हालात में गाइड किया है। 8 साल की जब वो बतौर सदर थे, उसके दौरान जो सद्दाम हुसैन की रजीम से 8 साल तवील जंग हुई थी इराक के साथ, उसके अंदर उन्होंने अपनी एक लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई थी। तो वो दिलों में इस वजह से हैं। जो मेरे साथी हैं नकी साहब, वो मुझे बहुत तफसीलन बता रहे थे, म्यूजिशियन से उनका राब्ता था, शायरों से उनका राब्ता था, शोधा के जो औलाद है उनका राब्ता था। तो वो हर एक 36 बरस एक बहुत तवील अरसा होता है, तकरीबन 4 दिहाइयाँ। तो इस वक्त पूरे रेवोल्यूशन के, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, वो एक बतौर लीडर, एक बतौर रहबर थे, और ख़ुद वो पोइट थे, स्कॉलरली फिगर थे। लाहौर के अंदर 80s के अंदर मारूफ, मैं तालिब इल्म था, तो उस वक्त वो ज़िया-उल-हक के ज़माने में अल्लामा इकबाल साहब की जो पर्शियन पोइट्री है, और उस पे उन्होंने, और उसकी जो फिलॉसफी है, उसके ऊपर उन्होंने 1.5 घंटे का तवील एक मकाला पढ़ा था। तो उनकी सारी क्वालिटीज को देखते हुए मेरे ख्याल में लगता है, जो जज्बात मैंने देखे हैं यंग लड़के लड़कियों में भी और खवातीन में भी, बूढ़े जो रेवोल्यूशन के अंदर भी शामिल थे उनमें भी, कि वो शायद अपने दिल से के करीब लग रहे हैं। और
جو نئے سپریم لیڈر آئیں گے ان کو شاید یہ چیلنجز بھی ہوں، وہ کہ ان کے لیے بھی چاہت ہے، ان کے لیے بھی لیکن ایک چیلنجز کا سامنا انہیں ہوگا اچھا کہ وہ اویس طاہر ایرانی صاحب، قوم یہی کو سوال میں اس جاننا بھی چاہ رہی تھی اس کا جواب، کہ مجتبیٰ خامنائی کو جب بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کافی ہرڈلز آئیں، پہلے ایک آدھ دو لوگوں کے نام سامنے آئے، پھر اس کو مسترد کیا گیا، پھر ظاہر پاسداران انقلاب اینڈ آل دیٹ، یہ ساری ظاہر سچویشن آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ ان کا انٹروین اور یہ سارا، پھر اس کے بعد اس نام پر جب اکتفا کیا گیا، اتفاق ہوا، تو پھر یہ جب نام سامنے آیا تو اس کے بعد پھر ان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ ساری صورتحال بنی جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ 4 ماہ سے وہ نہیں ہے منظر عام پر. وہ کتنے مضبوط لیڈر ثابت ہوں گے اس حوالے سے جو وہاں کے عوام ہیں ان کا پرسیپشن کیا ہے؟ دیکھیے مجتبیٰ خامنہئی صاحب ایک پبلک فگر کے طور پہ نہیں تھے، لیکن ان کی امپورٹنس بہت تھی اس سسٹم کے اندر. انہوں نے خود جب وہ ینگ تھے اس صدام حسین کے ساتھ عراق کے ساتھ جو جنگ تھی اس کے اندر خود شرکت کی تھی، خود وہ ریلیجس انہوں نے ٹیچنگ ساری پڑھی ہیں، اور جب صدر تھے اس وقت سے لے کر اور جب سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب کے دفتر میں وہاں پر ان کا جو ایک کردار تھا وہ بھی ایک بہت ہی فعال پرو ایکٹیو کردار تھا، چاہے وہ RGC کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاسی معاملات کے حوالے سے ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو عوام ہے وہ سمجھتی ہے کہ جس طرح ان کے والد آیت اللہ خامنہئی صاحب، ان کی والدہ، ان کی ہمشیرہ اور ان کی جو بھانجی اس کو شہید کیا 28 فروری کو، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے وہ قربانیاں دی ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ اور بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو یہ ایک پیغام تھا کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب آپ رجیم چینج کرنے کی بات کر رہے تھے، مجتبیٰ خامنہئی صاحب اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ان کے والد محترم آیت اللہ خامنہئی صاحب تھے، اور ایک کنسنسس کے ساتھ وہ ایک لیڈر ہوئے. مشکلات ہوں گی، امن معاہدے کے اس میں تحفظات ہیں معروف، مسٹرسٹ ڈسٹرسٹ بہت بڑی حد تک میں نے دیکھا ہے جذبات کے اندر. امن معاہدے کے جو 14 نکات ہیں ان کو کافی تسلی بخش سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ میں سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انہیں ماضی کی طرح دھوکہ دے، اور مڈ ٹرم پولز نومبر میں جو ہے اس کے بعد وہ شاید وار کی طرف جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ سیم ٹائم وی آور ہینڈ آن ٹریگر. تو دیٹ از ایک بڑا جملہ یہ کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ٹریگر پہ ہے اور ہم تیار ہیں. لیکن اس امن معاہدے کے 14 نکات سے اور پھر اس کے جو نتائج ہوئے ہیں جنگ کے اندر، کہ خطے کے اندر ایک پاور کے طور پر، ایک پولیٹیکل پاور کے طور پر ایک جو اس کی جو تسلیم کیا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب یہ کانفلکٹ اینڈ ہوگا پرماننٹلی، اب جو وار جب پرماننٹلی اینڈ ہوگی، یہ تحفظات جو ہے ٹیکنیکل ٹاکس ابھی چل رہی ہیں، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایران اس خطے کے اندر، دوسرا سعودی عرب، دو بڑی طاقتوں کے طور پہ مرج ہوں گے، اور ایک نئی ہم ورلڈ آرڈر دیکھیں گے مڈل ایسٹ کے اندر. ساتھ میں پھر پاکستان اور بہت بڑا کردار ہوگا، فعال کردار ہوگا، جو سول اور ملٹری ڈپلومیسی انہوں نے پرفارم کی ہے اس پورے دوران، کرائسس کے دوران. اور ٹرکی بھی ایک اچھا اویس طاقتور طاہر ملک ہے. صاحب، ٹائم چونکہ بہت شارٹ رہ گیا ہے، مجھے لاسٹلی پلیز یہ بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے آپ وہاں جب موجود ہیں تو دیگر لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں، رابطے بھی ہو رہے ہوں گے، سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ان کی خارجہ پالیسی ہے، عسکری پالیسی ہے، وہ تو ایک طرف ہے، ایرانی معاشرے پر اس پوری سچویشن کا جو اثر پڑا ہے اس کے بعد وہ قوم مضبوط ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں بس ختم کریں سارے معاملے کو؟ کیونکہ ظاہر ہے 47 ایئرز بہت ہوتے ہیں جب سے یہ ایران ان ساری سینکشنز کو جھیل رہا ہے، یہ سارے معاملات دیکھ رہا ہے. اب سینکشنز اٹھانے کی بات بھی کی جا رہی ہے تو اس میں بھی ریسٹرکشنز ہیں کہ جی ایسے نہیں ایسے. سو اس وقت وہاں پر جو اوور آل سچویشن اس تناظر میں ہے وہ کیا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 60 ڈیز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو MOU سائن ہوا ہے، جو ٹریٹی ہے، یہ پریویل کرے گا، یا اس کے بعد کی سچویشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے حساب سے؟ اگر میں بات کروں تو ان کی کیا سوچ ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو ہر 2-2.5 سال بعد جو ریزرویشن جو تھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا پھر انسانی حقوق کے حوالے سے، وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہوتے تھے. احمدی نژاد کے زمانے میں اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ ہوئے تھے، پھر گرین موومنٹ کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس سال جنوری کے اندر ہوا، جس پہ ایران کے جتنے بھی حکام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کی جو اس کی جو آرکسٹریٹڈ بائی اسرائیل اینڈ US. تو وہاں پہ بہت لوگوں کو ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا جو جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے، جنہوں نے انسائڈ انفارمیشن دی ایسے موقع پہ. تو وہ تو ہے موجود، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران کیا ہوا ہے معروف، کہ جو ایک اسکالر سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اٹ ہیز گیون
a new life to revolution. کہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں تھے جو شاید ریولوشن کا جن کو جو خود تجربہ نہیں تھا عملی طور پہ، وہ اس جنگوں کے دوران 2 جنگوں کے دوران انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ریولوشن کے اندر یہ امریکہ اور اسرائیل ہی 2 دشمن ہیں جو اس پوری مسلم دنیا کو اور بالخصوص ایران کے خلاف جو ہے جنگ کرتے ہیں. تو وہ اس پوری دوران جو ہے اور ریزیلینس جو شو کی ہے، یونٹی جو شو کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ریولوشن کو ایک نئی زندگی ملی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کو یہ چیلنجز ہوں گے، اقتصادی چیلنجز ہوں گے، امپلائمنٹ کے چیلنجز ہوں گے. 65% کے قریب یوتھ پاپولیشن ہے. تو یوتھ پاپولیشن ہو، آرٹسٹ ہوں، میوزیشینز ہوں، دے ریلیڈ اراؤنڈ the flag, they rallied around the country. تو اس میں جن کو تحفظات بھی تھے وہ بھی سسٹم میں تھے. میں آپ کو مثال دوں کہ کوئی ریفیوجی کرائسس نہیں ہوا اس پورے دوران، جنگ کے دوران. نہ افغانستان میں ریفیوجیز آئے، نہ پاکستان میں آئے، نہ آذربائیجان میں، نہ ٹرکی کے اندر. تو یہ جو ایک نیشن کی یونٹی والا جو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے. تو آج جب ہم بات کر رہے ہیں رہبر کو آخری سلام کے لیے، اور لاکھوں افراد اور ملینز are expected، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا. بالکل عویس طاہر صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ جو یونٹی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے 100%، اور آپ تو خود اس کو وٹنس کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے. جو مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.